Saan man? Lagi, may ganyan wala. Okay. First tower. Apila sa bali. First tower. Klaro kayo ba? Mahal-mahal sa patusa, nagsa-swing. May kamot. Tribu baka. Ano tribu baka? Tribu baka. Tribu baka. The way to third tower. Ayun naman lang sa kanya. Right. Third tower. Fourth tower. Wow. Wala nga ba 6 ba no? Atay 6 naman eh. Putol na 10. Plus 4, plus 4. Abot sila naga. Fifth tower. Right. Wow. What a nice. What a nice. Yeah, big tower. Big tower. Wow. Yeah, 6 tower ang pinaka-last. Nag-uwan din sa ubos oh. Six tower. Nakapila dito. Yeah. Timo sa rin? Tribo baka. Hey.
Touchdown, Campanella. Okay. Oh, yawa ba ta? Uy, uy. Oh. Tama ni baksan ano? Baksan. Towers. Sobrang layo. Sobrang layo. Sobrang layo kay 6 Towers man. Tagalog na. Sobrang layo. Alright, fire. Kaya tabit na no? From there, to here. Ayo Mil, kapoy kayo. Bar crumbs. Oh, grabe ba? Yes, welcome to Starbucks. Uwian na. Uwian na. Uwian na.
Tribo baka. Tribo baka! Wow!